Boss, talisayon, pila? 2.5. 2.5. Gulang blue legs. Mga pila ka tuig, boss? Dua ka tuig. Salamat ah. Pila na yung puti ni mo, boss? Pila ni? Pila ni? 2,000 City. Guwapo kayo nga puti. May pagkabanugon, nilulig, bulstag. Salamat kayo, boss. Duha ni ka buok. Manok sa expo ni. Ang sa 2,000 City. Magkapatid. Salamat, salamat. Guwapo kayo binabay si Buyaks. Pila ni Buyaks? Yes. Toki. Mga pila ka tuig ni Buyaks? Dua ka tuig. Big size nga binabay. Black leg. Guwapo. Salamat, Buyaks. Pila ning buyugon, boss? 2.5 2.5 lang. Pila ka tuig? Pila ka tuig? ako tuig ni. Stag pa rin siya? Stag pa. Salamat, boss ah. Pila yung presyo na yung puti ni mo, Bart? 1.5. 1.5 lang. Din gikan eh. Ito na, lawaan. Dalawang talisay gikan. Oh. Upat ka tuig ni. Tulo. Tulo ka tuig. Ilulig niya. Guwapo nga pagka puti oh. Salamat ah. Bart, pila ning pikom ni mo? Pikom. Tricky. Pila ka tuig na ni mga... Ha? Siyam. Kabulan pa. Siyam kabulan. Mayangyo pa ni Bart? Mayangyo pa? Okay, mayangyo pa. Guwapo kayo nga pagka-piko mo. Bulbade ang purma sa lawas. Salamat. Guwapo kayo nga usa ka libo. Dua ka tuig. Usa ka libo lang. Pila ning talisayon, boss? 2.5. Gulang kayo nga 2.5. Salamat, boss. Pila ning pula? Ha? 1.2. Mildos. Big size na Mildos. Bullstag. Negosyable pa ni nga pula. Salamat, Bart. Dapat. Tay, pila ni Tay? Pila? Okay. Bullstag na pikom. Salamat, Tay. Wapo mo manok. 1.3 na, 1.3. Pila ni talisayon, Tay? 3.5. Mga pila ka tuig na ni Tay? Dua ka tuig. Wapo mong manok. Salamat, Tay. Boss, pila ni latom? Pila ni latom nimo? 2,000. Hangyo pa. Mayangyo pa. Pila ka bulan? Kani? Oh. Tuig ni. Tuig na. Oh, sa katuig. Salamat mo sa. Salamat kayo. Wapo mo manok. Pila ka bulan eh? Bullstag. Bullstag. 15 months. 15 months. Pila presyo? 1.8. Milutso. Ilulig siya, ilulig. Salamat mo sa. Kabilyara ang balhibo. Wapo nga pagka manok ko. Boss, kanawa yun, pila? Tricky. Bullstag, tricky. Wapo kayo nga pagka kanawa yun, no? Kapayan. Salamat. Salamat, boss, salamat. Wapo yung manok, pila ni? Mildos. Uyugon nga, white leg. Bullstag ni, bullstag. Quality, quality. Mayangyo pag yun, ang manok ni tatayo. Salamat. Boss, kanin pula ni mo, pila? 3.5. Pila ka tuig? Pila ka tuig? Dua ka tuig? Big size nga pula. Salamat. Pila na yung pula ni mo, boss? Ha? 2,008. Mga pila ka tuig? Sa katuig kapin pa. Wapo kayo nga pagkapula. Salamat, Bart. Salamat. Tsura na ni. Pila na yung bullet ni mo, bullet? Green leg. Pila ni Bart? 3.0. 3,000. Bullstag nga 3K. Green leg nga balaw. Wapo kayo di tsura. Salamat, Bart. Buwat na yung tsura ni Ron.